Okay, so hari ni kita nak tengok, kita nak akan go through dulu untuk a bit of an introduction for chapter 8. Lepas tu on Friday baru kita, saya akan bantu untuk revision lah, sebab saya dapat maklumat rupanya a part of form 2 punya chapters akan masuk dalam exam, tapi saya belum dapat perincian lagi form 2 punya chapter mana yang masuk. Tapi most likely chapter yang hujung-hujung lah, sebab hujung-hujung baru tak ada periksa kan. So kita akan nanti bila saya dah dapat maklumat nanti baru saya tentukan revision, kita nak revise macam mana. Lepas tu nanti on Friday kita akan revise ya. So hari ni kita nak tengok radioactivity. So before we discuss further, kita tengok dulu ada satu introductory video on radiocarbon dating. So bila kita discuss atau bila kita tengok research mengenai fossils, mengenai artifact. So radiocarbon dating ni adalah one of the approach where scientists use to determine determine atau estimate the age of a fossil ke atau the age of an artifact. So jom kita tengok dulu, lepas tu baru kita discuss further. How do we know how old something is? For people, we'd ask to see their birth certificate. For trees, we'd count the rings. But how do we know how old a fossil is? Fossils have their own internal clock. Scientists can read it by looking at the ratio of two different types of carbon atoms. Of course, every living thing is made of carbon. Plants grab carbon dioxide from the atmosphere and use it to form complex organic molecules. Animals get their carbon by eating these plants. But there's more than one form of carbon. Most carbon atoms have 6 protons and 6 neutrons. We call this carbon-12. High up in the atmosphere, sometimes cosmic rays hit nitrogen atoms. This creates carbon with 6 protons and 8 neutrons. We call this carbon-14. Carbon-12 and carbon-14 behave alike, but carbon-14 has one unique and important attribute. It's unstable. So once an animal dies, the carbon-14 in its body will start to go away. Every 5,730 years on average, about half of the carbon-14 atoms will decay into nitrogen. This is its half-life. After one half-life, the animal will have about half the amount of carbon-14 it started with. After another half-life, it will have about a quarter. And after another half-life, it will have about an eighth. By contrast, the amount of carbon-12 it has in its body will stay the same. By measuring the ratio of carbon-14 to carbon-12, we can measure how many thousands of years have passed since the animal died. Carbon dating works for fossils up to about 60,000 years old. For older fossils, scientists use unstable elements that have much longer half-lives. For Scientific American's Instant Egghead, I'm Michael Moyer. Okay, so based on the video just now, what are the terms atau concepts that caught your interest? Ada tak apa-apa terms atau istilah atau konsep atau examples yang menarik minat kamu masa kamu tengok video tu tadi? Apa terms yang kamu rasa, okay, this is new to me atau this is interesting? Atau kamu rasa, oh, I want to know more about this. Alright. Okay, macam mana pula dengan Emma, Umaira, Aisyah, Mas, Catherine, Alisa? Oh, Alisa pun towards the end tu dia sempat tengok kot. Okay, what do you think? Oh, okay. Sekejap ya.
Okey, ada yang dapat apa, identify apa, the video talks about carbon 12 and carbon 14. Okay, okay, it sounds quite interesting. Alright. Okay. Oh yes. Perhaps it is dangerous, eh? Hmm. Okay. All right. So, okay, some of the concepts that I can see from what you have shared here, okay, ada yang identified yang video tu sebut pasal carbon 12 and carbon 14, how it is different kan, carbon 14 tu is highly unstable. Because of that instability, it provide us information on how to estimate the age of certain fossil or the certain of a certain artifacts. Lepas tu, yes, dia ada sebut pasal proton, ada berapa proton, ada berapa neutron. Kemudian ada yang kata dia identify, okay, the video discuss about what happened to animals when they die. So, carbon dating is one of the examples of application on the knowledge of radioactivity. Knowing that radioactive substances have radioactive decay, so we can estimate their half-life to and then we can determine what is the what is the mass of the radioactive substance, what is the age of the radioactive substance, and so on and so forth lah. So selalu bila kita sebut pasal radioactivity, kita cakap pasal X-ray, pasal gamma ray jadi mutant kan. Tapi here is another application of radioactivity yang jarang diketengahkan ya. So walaupun kita cakap pasal apa artifact yang fosil, that is mostly about arkeologi kan, tapi kita nampak kat sini walaupun bidang dia bidang arkeologi, but it requires scientific knowledge juga. Okay, so let's take a look at you can refer to pages 232 and 233 for this activity. So these are the three prominent personalities related to radioactivity. Can you state the name for each individuals in the pictures here, and what is their finding? Okay, apakah nama setiap individu ini dan apakah dia punya main finding? Bagi satu, kalau ada beberapa bagi satu.
Okay, almost there. Very good. Thank you. Thank you for your submissions. Okay, okay, almost there, almost there. Okay, very good. Okay, saya kongsi idea idea Rizky. Okay, so Rizky tidak identify dia punya personalities tu. Thank you Rizky. Okay, the first one is Wilhelm Conrad Röntgen atau Wilhelm Röntgen. Okay. So dia ni adalah German physicist. Thank you, very good. And then the next one is Antoine Henry Becquerel. Nak sebut pun tak berapa sure. Okay, that is good. Okay, and then yang last kali senang nak sebut, Mary and Pierre Curie. Okay, so, a married couple from Poland. Okay, teruskan. Okay. Ada movie mengenai Marie Curie ni sangat menarik, mengenai dia punya struggles dalam research mengenai radioactivity, struggles dia bukan saja dalam research, dalam menghadapi cabaran menjadi saintis wanita pada masa tu kan. Okay, so thank you so much Mas. Okay, saya share idea daripada Mas. Okay, the first individual here, okay, the first individual here, the first personality that we can see here, dia discovered X-ray, and then the second personality here discovered radioactivity. Masa tu dia jumpa a radioactive compound which is uranium, and unintentionally produce rays that can blacken a photographic plate even in the dark. Itu adalah the finding of the Antoine ni lah, Antoine Henry Becquerel ni. Okay, kemudian Mary and Pierre Curie ni pula detected radioactive radiation. Okay, very good. They detected this through its ionizing power. First, they started with uranium ore, which is known as pitch blende. They successfully extracted two radioactive elements from uranium, which are polonium and radium. Alright, thank you so much for your submission. Okay, semua orang pun dah settle, dah submitnya, dah lengkap. Thank you so much. Okay, now let's take a look at several terms related to radioactivity. So untuk radioactivity itu sendiri, it is a random and spontaneous decay process of an unstable nucleus by emitting radioactive radiation. So it can, there are three types of radioactive radiation, which are alpha particles atau juga dikenali sebagai alpha radiation, beta particles or also known as beta radiation, and lastly is gamma ray. So as you can see from the diagram on the right side, kejap ya, saya tukar supaya boleh draw. If you want to take notes ke, nak highlight ke, so you can do that lah on this particular slide. So as you can see here, in an atom, we can see a combination of proton and neutron. So dalam sampel yang contoh yang diberikan ni ada uranium, thorium dengan cobalt kan. So the uranium, thorium and cobalt nucleus are highly unstable. So to achieve stability, they will emit radioactive radiation and forming a much more stable product. For example, uranium, bila dia release dua proton dan dua neutron from its nucleus, it will
form thorium, which is more stable compared to uranium lah. So the 2 proton and 2 neutron release tu will form alpha particle. Okay, for thorium itself, it is still not very stable, so it will release electron. So the release of electron will produce protactinium 234, and the electron release will form beta particle. Kalau kita tengok pada cobalt ni pula, so the cobalt, inside the nucleus of cobalt, there are 27 proton and 33 neutron. So dia akan release, okay, dia bukan dia akan release, kejap betul-betul. Okay, so untuk cobalt 60, it will release gamma ray to form a cobalt 60. Asalnya dia adalah cobalt 60 plus with a positive charge. So when it release gamma ray, it will become cobalt 60, which is more stable. Dia tak ada charge, so dia lebih stable lah. Macam tu ya. Alright, so when we take a look at another term here, which is radioactive decay, it is a random and spontaneous process where an unstable nucleus emits radioactive radiation until the nucleus becomes more stable. Itu proses yang kita sebut tengok tadi lah, radioactive decay tu ya. So carbon 14, radon 222, thorium 234 and uranium 238 are examples of substances atau nucleus of different atoms that can conduct radioactive decay. Just like the video that we saw just now explain, carbon 12 and carbon 14, when we compare, carbon 14 is unstable. So since carbon 14 is unstable, it will undergo radioactive decay that emits radioactive radiation until the nucleus of carbon 14 becomes more stable. Nanti kita tengok beberapa contoh untuk lihat dengan lebih baik lagi macam mana radioactive decay ni berlaku atau macam mana kita nak apply knowledge about radioactive decay ni. So, based on your understanding, these are a few types of materials exist in our environment. So, from these 7 materials, which ones are radioactive materials? Okay, ada 7 bahan dekat sini. Dalam 7 bahan ini, mana satu yang radioaktif? Which ones of these are radioactive materials? Okay, mana satu? Okay, so kalau kita tengok dekat video tadi, bila kita tengok dekat video tadi, carbon 12 is stable kan? So bila carbon 12 tu stable, dia tidak radioaktif lah. Yang radioaktif ni ialah carbon 14. Okay, and then the second one is radon. Okay, betul, radon. Okay, ada Catherine kena bawa yang kuning tu pergi dekat carbon 14 ya, very good. Okay, the next one is radon, the second one, the third one is thorium, and the last one is uranium lah. Alright, thank you so much everyone, very good. Okay, Adriana boleh bawa satu lagi? Alright, thank you. Okay, now, siapa ni? Okay, Aisyah, lagi satu. Alright, okay, settle dah semua orang. Okay, sekarang ni kita tengok units of radioactivity. So, the first unit is curie, okay, where 1 curie is 3.7
multiplied by 10 to the power of 10 decays per second. The rate of unstable nuclei decay or activity in nuclei decay is measured in Curie. Tapi satu lagi unit yang kita kena kenal ialah the SI unit of radioactivity, which is becquerel atau BQ. So sebab ini SI unit, so this is the standard unit lah. Okay, macam kita belajar the SI unit for length is meter. Bukannya unit, bukan inci, bukan feet. So sama juga dengan SI radioactivity. Curie is also a measure of radioactivity, tapi the SI unit atau standard unit dia ialah BQ. So 1 BQ equals to 1 decay per second. Okay, so dekat mana kita nak apply pengetahuan pasal decay ni? Kita nak apply pada pengiraan half-life of radioactive decay. So half-life ni maksud dia ialah the time taken for the number of undecayed nuclei to be reduced to half of its original number. Bila kita sebut pasal decay, maksud dia nukleus tu akan emit alpha ray atau beta ray atau gamma ray sampai ke tahap dia punya mass of nucleus tu lama kelamaan berkurang lah. Okay, so bila the mass of the nucleus has become half of its original mass atau original number of subatomic particles, maka kita panggil nilai tu sebagai half-life. Okay, so bila kita sebut pasal half-life, okay, kita tengok contoh kat sini ya. Sebagai contoh, okay, sebagai contoh, okay, katakanlah we have a substance, okay, katalah kita ada substance protactinium 234. So protactinium 234 ni dia punya half-life ialah 5.2 hours. Apa maksud dia? Kalau kita ada 1 gram protactinium, selepas 5.2 hours, we can protactinium tu tinggal 0.5 gram. Macam tu ya. So katakanlah asalnya kita sekarang ada 80 gram protactinium. So after 5.2 hours, we can see there is only half the number of original mass. Sebab tu tinggal 40 gram. Kejap, saya tukar ni kepada, alright. Ya, kejap ya. Okay, boleh tulis-tulis kat sini. Okay, so sekali lagi ya, saya ulang. So katakanlah kita ada protactinium dengan mass dia 80 gram. So initially we have 80 grams. At the end of the first half-life, sebab dia kata dia punya half-life dia ialah 5.2 hours. So selepas 5.2 hours, the mass has become half of the original mass, which is 40 grams. Lepas tu kita tambah lagi 5.2 jam. So 5.2 plus 5.2 is 10.4 hours. So after 10.4 hours, kita tengok nilai dia dah tinggal 20 gram. 20 gram ni adalah separuh daripada 40 gram tadi. Lepas tu kita tambah lagi 5.2 jam. So after that we can see the mass is 10 gram, which is half of the 20 gram mass 5 hours before. Kemudian 5.2 jam selepas tu kita dapati the mass has been reduced to 5 gram sebab sudah half-life yang half-life yang seterusnya sudah 5.2 jam dah berlalu, maka half of its mass has been reduced as well. So kita dapati this is the first half-life.
second half-life, third half-life, fourth half-life. So pada half-life yang keempat, okay, the mass yang tinggal ialah 5 gram only. Kenapa kita berhenti dekat sini? Sebab soalan dia ialah dia tanya sampai 20.8 jam berapa mass dia. Kalau dia tanya sampai 10.4 jam berapa mass dia, kita cakap jawapan dia 20 lah. Selepas 15.6 jam berapa mass dia, kita cakap 10 gram lah. Tapi soalan tanya selepas 20.8 jam, so the mass is only 5 gram. Okay, jom kita cuba soalan berkaitan ini ya. Kejap, I think you do this one first. Okay, you do this one first ya. Okay, so soalan ni dia kata, sekejap ya. Alright. Okay, soalan ni dia bagi maklumat lead 214 takes 107.2 minutes to decay from 120 gram to 7.5. So we have to determine its half-life. Jadi untuk determine dia punya half-life, macam mana nak buat? Okay, kalau 107.2 minutes tu, okey, teruskan. Ada yang ada idea kat situ? Teruskan. Dari 120 gram nak pergi 7.5 tu berapa kali half-life? Okey. Okey, ada yang dah ada idea kat situ. Dia berapa kali half-life ya? So, untuk mereka yang belum start lagi, boleh rujuk pada Google Meet ya. Saya tunjukkan initial idea dulu. So, asal dia ialah 120. Allah, saya kena pakai inilah, pakai teks. Okay. Okay, asal ni dia ada 120 gram. So bila dia jadi half, dia dapat 60 gram. Kan? Dah 7.5? Belum lagi. Okay, bila half daripada 60 gram ialah 30 gram. Okay, belum lagi. Half daripada 30 gram ialah 15 gram. And half daripada 15 gram ialah 7.5 kan? Okay. So kita dah dapat ni. So ada berapa kali half-life kat sini? Dekat sini lah baru kita determine berapa kali half-life. Ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 kali half-life. Alright. So ada juga yang yang idea dia terus bahagi. Contohnya macam idea daripada Abdullah. Okay, this is also correct. Okay, dia terus summarize juga kat sini. Boleh je, tak ada masalah. Okay. So ada 4 half-life kan? So bila kita tahu dia ada 4 half-life, so basically, sekejap ya. So basically kat sini, hijau, saya pergi hijau. 4 half-life T1/2. Okay, 4 half-life equals to 107.2 kan? So
Jadi kita nak dapat, kejap, T ni kena huruf besar ya. T huruf besar kan? Oh sorry, T ni huruf besar ya. Kalau T huruf kecil adalah unit SI lain. Kena tulis T huruf besar. So, T half-life ni simbol untuk half-life ya. So, is 107.2 divided by 4 lah. So, kita akan dapat jawapan dia berapa. Okay. Okay, let's take a look at ni Mas, Alisa, Danish, Damia. Boleh follow. Okay, kejap. Ada beberapa idea kat sini juga yang sangat baik. Okay, yang dia susun, cara dia susun lebih cantik daripada yang saya tulis lah. Okay, contohnya ni macam Namia tulis. Okay, boleh nampak dengan baik kan. Kalau yang ni pula yang Abdullah tulis ni dia dah buat dia dah summarize kan. Okay ya. So boleh terus masukkan dalam rumus untuk dapatkan jawapan. Okay, Adriana, Ziyad dengan Mukris. Are you okay? Alright, very good. So dia punya half-life ialah 26.8 minutes. Kan dah dapat dah jawapan kat situ. Okay. Sekejap, kita tengok siapa yang dah. Alright, okay. Dan kita teruskan dengan soalan yang kedua. Dia tanya mass of lead that has decayed. Okay, mula-mula kita identify dulu ada berapa half-life. Macam lebih kurang macam step tadi kan, ada berapa half-life. Lepas tu, nak sampai 134 minutes tu adalah berapa half-life. Ada sama ada kita buat cara macam tadi atau kita terus divide kan. Sebab kita dah tahu half-life dia berapa. Okay. Sebab kita sekarang ni pada soalan 1 kita dah tahu half-life dia ialah 26.8 kan. So kita boleh determine how many half-life by simply divide 134 minute divide by 26.8 minute kan. Sebab tadi kita dah tahu half-life dia berapa. Langkah yang soalan 1 tu sebab kita belum tahu half-life dia berapa. So kita kena kira macam jalan yang saya highlight warna merah, highlight warna merah pula. Highlight warna merah yang jalan yang saya tunjuk untuk saya highlight warna merah ni adalah untuk kalau kita tak tahu lagi half-life.
Dekat soalan 2 ni kita dah tahu half-life, so kita boleh simply divide lah. Gitu. So dia ada 5 half-life. 5 half-life. Okay, yes, very good. 3.75 gram. Okay. So, Melissa dah dapat. Okay ya. Sekejap saya tengok satu-satu. Okay, Namia almost there. Emma pun almost there. Emma kena bahagi je Emma. 134 minutes tu bahagi dengan half-life 26.8. Lepas tu kita dah dapat 5 dan kita boleh kira ya. Kita dah dapat 5. Kita boleh kira final mass dia berapa. 3.75 gram. Lepas tu tak habis lagi ya. 3.75 tu adalah ialah final mass. Sekejap. Itu adalah sebab soalan dia ialah mass of lead that has decayed. So ada satu step lagi kita kena sekejap ya. Okey, dah dapat 3.75. Jangan lupa lepas tu kena tolak pula kan. Okey, macam apa yang Melissa tunjuk ni, kena tolak pula sebab dia tanya mass of lead that has decayed. Okey ya. Kena tolak ya. Okey, kejap. Saya tengok. Okey, saya tukar. Saya tak boleh tukar. Saya tak boleh tukar slide lagi sebab ramai yang tengah kira lagi. Kejap ya. Okay, let me see. Okay, I give you another 1 minute. Tak boleh. Sorry. Alright. Okay, I give you another 1 minute to update. Okay, ada sampel boleh tengok dekat Google Meet ya. Okay, Taufik pun dah okay. Aisyah pun dah settle. Emma pun dah settle. Namia almost there. Okay. Umairah pun almost there. Okay, Melissa dah. Intan pun almost there. Catherine, Catherine sikit lagi Catherine. Catherine boleh tengok daripada sampel tu ya. Sampel saya dah letak dekat Telegram juga if you want to refer to the sample. Okay, kejap saya tunjuk daripada apa? Sampel ni ya. So, untuk mereka yang masih lagi confused, okay, untuk soalan 1 ni, okay ya, untuk determine its half-life, okay, ada beberapa cara yang kita boleh buat. Kejap ya. So, ini cara yang Melissa gunalah. Okay ya. Ada juga yang guna approach, graphical approach ya. Okay. Macam, okay, ni contoh daripada Namia. Kejap ya, saya share dulu. Okay. So, Namia dia guna graphical approach di mana
sekarang ni kita tak tahu half-life dia berapa. Tapi yang kita ada maklumat, dia dah the mass reduce from 120 pergi ke 7.5. So daripada 120 nak pergi 7.5 tu, kita kena kira berapa kali half-life, berapa kali Gsim dia jadi separuh. So dari 120 pergi 60, okay, itu first round Gsim dia jadi separuh. Dari 60 pergi ke 30, itu second round Gsim dia jadi separuh. Sampailah Gsim dia tinggal 7.5, kita dapati untuk sampai ke 7.5 ni lab ni mengalami 4 kali half-life. So since we know the number of half-life, so 4 kali half-life equals to 107.2 minutes. Okay, sebab kita tahu berapa masa yang diambil, so kita boleh tahulah 107.2 minutes tu adalah 4 kali half-life. So untuk tahu satu half-life, kita divide lah 107.2 divide by 4. Dapatlah 26.8 minutes. Okay, untuk soalan yang kedua, kita dah tahu half-life dia berapa. Sekarang ni soalan dia bagi mass dia tu, dia nak mass yang telah hilang atau decay selepas 134 minit. So untuk kita tahu 134 minit tu, untuk kita dapat 134 minit tu adalah berapa kali half-life. So kita just simply divide lah 134 minutes divide by 26.8. So bila kita divide by 26.8, kita tahulah dekat situ nilai dia 134 minutes ni adalah 134 minutes ni adalah 5 kali half-life. Ada tak siapa? Saya clear stars dulu. Okay. Okay, saya tunjuk yang graphical representation yang Emma buat ni. Okay, Emma dia kira secara grafik. So kita tahu 134 minutes tu adalah 5 kali half-life. Jadi ini yang Emma buat ya. So sebab 5 kali half-life maknanya sampai ke 134 minit tu Gsim yang tinggal ialah 3.75. Okay, so pada minit ke 134, Gsim tinggal 134. Jadi soalan tanya berapa yang dah hilang, berapa yang dah decay. So original mass is 120, the final mass is 3.75, maka mass yang dah hilang ke environment sebab decay is 116.25. Okay, so ini cara nak kira lah. Okay, jom kita cuba lagi satu soalan. Kejap ya. Ada lagi satu soalan kat sini. Okay. So, kita ada dua soalan kat sini. Cesium dengan actinium. Okay, jom kita cuba. Cesium dengan actinium pula. So, kita identify dulu apa information yang kita ada. Kita tahu half-life dia adalah 30 years. Lepas tu kita tahu initial mass dia adalah 1 gram. So lepas 90 tahun berapa tinggal? So kena identify lah 90 tahun ni adalah berapa kali half-life. Okay. Untuk soalan yang kedua pula, half-life dia ialah 29. Asal dia ada 100 mg. So selepas 58 jam berapa yang tinggal? Yes, very good. Okay, ada yang dah dapat dah pattern tu. Okay, so it is 3 half-life. Bagus, pandai. Okay,
dia dah nampak tu, tak apa, it's okay. Boleh rujuk pada Google Meet ya, if you don't know how to calculate. Ada beberapa orang kawan dia dah dapat dah tu. Sekejap saya besarkan sikit. Okay. Okay, you can simply divide kan. Sebab kita dah tahu half life dia berapa. Kalau kita dah tahu half life dia berapa, kita boleh simply divide. Okay. Okay, so ada 3 half lives. So dia akan macam ni kita nak proceed pula. So kalau the first 30 years, 3 half-life kan, the first half-life is 0.5, second half-life ialah berapa? Kemudian, alright, kejap saya tengok. Okay. Dia terus buat macam tu ya. Satu lagi, tapi sebab kita pakai padlet kan susah jugalah. Kalau kita tak pakai padlet, kita tulis pada buku, kita boleh simply buat table jugalah. For example, kita tulis kat sini half-life, lepas tu mass. Okay. Lepas tu kita buat garis. Kita boleh buat dalam bentuk table juga ya. Senang juga kalau buat table. Okay ya. Sekejap saya share saya punya screen. Okay ya. If you want to answer in table form pun boleh ya. So kita tahu half-life dia tadi ialah 3 kan. So kita tulis kat sini. Berapa kali half-life? 1, 2, 3. Sebab kenapa kita tahu 3? Sebab 90 divide by 30 kan. 90 divided by 30. So ada 3 half-life. Okay. So the initial mass is 1 gram. Lepas pada half-life kedua ialah 0.5. And then pada yang ketiga berapa? Kan? Kita nak jawab dalam bentuk table pun boleh. Table senang nampak lebih jelas lah. Okay. So ada yang buat macam Abdullah dia buat macam ni. Lebih kurang jugalah cara susunan data dia tu. Alright, teruskan. So baki yang tinggal ialah 0.125. Very good. Okay ya. So kalau nak susun data dalam bentuk table pun boleh. Dalam bentuk graphical representation macam Abdullah buat ni pun boleh. Asalkan cara kamu berfikir tu ditunjukkan daripada jalan kerja kan. Sekejap saya nak tengok orang lain punya pula. Okay. Okay. Saya silap kat sini. Sekejap ya. Sebab first half life kan. Saya silap kat sini. Dia starting dia 0.5. Sorry. Saya cuai kat sini. The first half life is 0.5. Second half life is 0.25. So the third half life is 0.125 ya. Terkhilaf pula kat sini. Okay. Alright. Dan sebab kita buat table, kita boleh buat kat sini unit dia G,
half-life dia ialah 3.5. Alright. Yes. Oh. Sekejap ya. Alright. Okay, saya terhilaf kat situ. Saya betulkan balik. Alright. Let's see. Kita tengok orang lain punya answer pula. Okay ya. So untuk yang second pun kita boleh buat dalam bentuk table. Kalau nak buat bentuk table lah. Okay ya. So 58 hours divided by 29 hours equals to 2 hours. Kan? So dia ada 2 half-life saja. So bila ada 2 half-life, kita boleh buat table macam ni pun boleh. Okay. Kalau tak nak buat table pun tak apa. Half-life. And then this one. Dia punya mass. So, okay. So half-life dia ada satu. Satu je lah. So, kejap. 2 hours pula. Okay, 2. Alright. 2 hours, 2. Bukan 2 hours, 2 half-life. Okay, 2 half-life. Terconfuse pula ya. Ini pun 3 half-life. Alright, sorry. No, 3. Alright. So this one got 2 half-life. Okay, lepas tu the first one tinggal 50. The second one tinggal 25. So dekat sini dia punya unit ialah mg. Alright. Oh, okay. So, saya berhenti takat ni dulu. Basically pada hari ini, kita dah discuss beberapa term berkaitan dengan radioactivity, which are, we talk about the history of radioactivity, siapa jumpa apa, Marie Curie jumpa apa, Antoine jumpa apa, Wilhelm jumpa apa, and then we talk about radioactivity, which can be divided into 3 different rays, which are alpha particle atau alpha radiation, beta radiation and gamma ray. Dan kemudian kita tengok pasal we discuss about half-life. Yang kita buat kali ni, apa yang kita buat tadi ialah kita calculate different applications of half-life. So that is all for today. Nanti saya akan share lagi sekali link for today's attendance. If you have any questions, you write down on reflection here. Kalau ada part yang masih tak faham, tulis dekat what was hard so that I will address your questions tomorrow. Okay, calculating half-life tu ni mencabar ya. Alright. Okay, tak apa. Nanti esok kita cuba lagi. Hari ni kita baru pengenalan, esok kita cuba lagi. So, that is all for today. Sorry for taking your time. Thank you so much. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Thank you, teacher.